से भांगिले आम तो रोक चेष्टा कलु तथापि से आम कथा शुणिले कागज पत्र कथा शुणिले कि से कोर्टर ऑर्डर भी मानले कि कले भांगिले आज बीएमसी तरफ बीएमसी आमको जनइले आसिकना आपण ये करंतु जे दुकान उठांतु आमको समय भी देलेनी सब भांगी चोरी चोरमार करदेले जनइले माने आगुरी जनइले खाली वार्डिंग दे जाइले जे कहले जे तमे गोटे काम कर तुम दुकान जिनस पत्र साइज कर आम भांगी बोली आमको भांगिया जन नथिले हठात आसिकना डोजर पकईकिना नष्ट फस्ट करदेले किसी खाद्य सामग्री थिला लोक मैंने खाऊले तथापि आम जब कहलु कहले आज्ञा टे रुहतु आमको जिनस समय दिंतु आ 10 मिनट कि अध घंटे समय दिंतु आम आम सामग्री नहीं आम घर थोड़ी थाप करदेबू से शुणिले कहले आम तुमको वार्निंग देलु जेहेतु गवर्नमेंटर कानून बोली कहले जे आम गवर्नमेंट जन देचु तुमको कहीचु माने हठात जदि आमको समय नदेवे जेहेतु आम कौन करूँ जी नष्ट है जहाँ आमर कि नष्ट हो गला जहाँ 60-70 हज़ार टाँग जिनस निहाती 60-70 हज़ार टाँग जिनस आमर सामग्री खाद्य सामग्री था तापर आमर जी नष्ट है जो आमर मेटेरियाल बोधे भावुँ 1.5-2 लाख टଙ୍କା था सब नष्ट कर माटी मिसेदेले आम कौन करूँ आज्ञा कहूँ मोर 3टा दुकान भांगिला आज्ञा आज्ञा तथापि आ भितर आप देखुवे सब आप देखु ये लाइन में मिनिमम मैक्सिमम 34-35 दुकान थिला जे क्या समय देलेनी भांगी भुंगी देले आम एपर्त भी भोक पास बसचु कौन करिया जिनस पत्र आम देख जहाँ माटी पोती खेली खाली आम उलिया लगे मजूरी देकिना 400-500 देकिना लोक भाई काड़ कौन करिया कौन करिया आज्ञा तथापि आम 34-35 दुकान आज्ञा किसी ना हठात आसिले कौन मुंडे पशिला के जानी आम तथापि रिक्वेस्ट कलु आम आम जिनस नहीं जाऊँ आज्ञा हाँ ठीक है जेहेतु आम आम जिनस नहीं आम ठाप करदूँ आप भांगा भंगी करेंगे किंतु से शुणिया ना किसी शुणिया किसी कौन के जानी हाँ जदि भी होता आ गोटे कथा कह आपको जदि भांग सब दुकान भांगी था गोटे 2टा दुकान छाड़ी सब दुकान कहीं भंगा आप सामने अच्छे कहीपरि आप देखूँ क्या ना धरिया भी उचित नुहे जेहेतु कह कथा मुझे जड़े मालिक हिसाब से कहूँ जी पैसा देला माने जना पड़े हठात आम जापर जे जो लोक अर्थ देकिना दुकान टी से नष्ट करा देलेनी आम आम गरीब लोक आम कौन बरा पियाज दुकान ना सेपर जो दुकानटा छाड़ी देछन जो जना पड़ुची से दुकानटा कोन माने बीएमसी ऊपर ना नहीं सब बीएमसी रो ये सब बीएमसी रो आमे भी तांको कथा में आमे आज्ञा सुनंतु तांको जिनस आम रक्षा कलु ओते कहला परे भी हम कहली सर टिके रुहतु आम गोटे समय दियो आधा घंटे समय दियो आम किसी सामग्री काट देबू आपन देखंतु मो दुकान नाही किसी एठु देखिबे एठु देखो गोटे केबिन उल्टे देले ताको आम छेड़ा कलु ठेलाटा जेहेतु आम पैसा खर्च करकिना गरीब लोक आम ताको भी समय देले कहले ना आमर ऑर्डर अच्छे स्टे ऑर्डर अच्छे ऑर्डर बोली गोटे दिन भी अपेक्षा कले माने 10 मिनट आधा घंटे समय देले सर सरकार पर आपत्ति करी कौन सरकार देखुं सरकार को आम जनाइबा चाहूँ सरकार पाखे पहुँचा चाहूँ कि एमती कले कौन मिल एमती कले आपन कौन मिले सरकार को किसी फायदा हम कि जो गरीब गुरा जो अच्छा मु भावुची जे बीएमसी आम तो छिड़ा कर देना गला बेलू गाड़ी गुलज कर उच्छेद करेंगे जे कही खाली वार्निंग देते ना कागज पत्र किए आम कहले तुमको आम स्थायी माने स्थायी करूँ बोली एठू तुम छाड़ एटा आमर रेलवे जगह आले कौन करिया कहतु आमर जो नष्ट है ये को भरण किए करेंगे सरकार करेंगे ना बीएमसी कर ना पब्लिक कई तो मुख्यमंत्री आम दरखास्त करूँ जेहेतु मोहन माझी सार को कहबू सारे आम कथा टे बुझु आम गरीब गुरा पेट पालुलु आप 100 परिवार नष्ट हो गले आप 100 परिवार जो चुली जलूला जो कर्मचारी भल मंद होते आमर जो एठिकार जो माने जो माने चलुले आम दे 200-300 टका आज्ञा आज्ञा आम से कथा से कहते थैथान करूँ बोली
କିନ୍ତୁ କେଉଁ ଜାଗାଟା ଆମକୁ ଦେବେ ସେଇଟା ଆମେ ଜାଣିନୁ ଆଜ୍ଞା ସାର୍। ଆପଣଙ୍କୁ କୋଉ ଜାଗାଟା ଦରକାର? ସେ କେଉଁଠି ଯେମିତି ଆମର ସ୍ଥାୟୀ ବାସିନ୍ଦାଙ୍କୁ ଯେମିତି ଦେଇଛନ୍ତି ଆମ ଘର ଦ୍ୱାର ଭାଙ୍ଗିକିନା ଯେମିତି ବାସିନ୍ଦାମାନଙ୍କୁ ଦେଇଛନ୍ତି ସେମିତି ଆମକୁ କିଛି ଗୋଟେ ଭେଣ୍ଡି ଜୋନ୍ରେ କେଉଁଠି ଗୋଟେ ଜାଗା ଦିଅନ୍ତୁ મળେ ଆମେ ଯେହେତୁ ପରିବାର ପୋଷଣ କରିବୁ। ଏଇଠି ଯେମିତି ବେପାର ହଉଥିଲା, ଏଇଠି ଯେମିତି ଆପଣ ପେଟ ପାଟଣା ଚଲଉଥିଲେ, ସେଇଠି ଦୋକାନ ଥଇଥାନ କଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଗୁଛି ସେମିତି କିଛି ହବ ବୋଲି? ସେମିତି ଯାହା ଭାଗ୍ୟରେ ଲେଖା ଥିବ ଆଜ୍ଞା ସେଟା କହି ହେଉନି। ମାନେ ସେଠି ଆମର ଜମିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଲୋକଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ବ୍ୟବହାର ସମ୍ପର୍କ ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ମୋ ନାଁ ଇନ୍ଦ୍ରମଣି ସାହୁ। ମୁଁ ଏଠି ଗୋଟେ ଦୋକାନୀ ଷ୍ଟାଫ୍। ପ୍ରାୟ 20-30 ବର୍ଷ ହେଲା ମୁଁ ଦୋକାନ କଲିଣି ଏଠି। ଆଜି ଏମିତି ହେଲା ବିଏମ୍ସି ଆସିକି ସବୁ ଭାଙ୍ଗିଦେଲା। ଆମର ବହୁତ କ୍ଷତି ହେଇଗଲା। ବିଏମ୍ସି କାଗଜପତ୍ର ଦେଖେଇଲେ ବି ସେ ଆମର କିଛି କଥା ଶୁଣିଲାନି କି କିଛି ମାନିଲାନି। ଆମର କାମ ଆମେ କରିବୁ, ତମେ ଯାଇକି ଉପର ଅଫିସରକୁ କଥା ହୁଅ। ଉପର ଅଫିସରକୁ ଫୋନ୍ କଲୁ, ସେ ସୁଇଚ୍ ଅଫ୍ କରିଦେଲେ, କଥା ହେଲେନି ବି କିଛି ହେଲେନି। ଯାହାଫଳରେ ଭାଙ୍ଗିଗଲା, ଆମର ବହୁତ ଅସୁବିଧା ହେଲା। ସେମିତି ଭାଙ୍ଗି ଦେଇ ଯିବାଟା ମାନେ ଆଗରୁ ନୋଟିସ୍ ଆସିଥିଲା କି ଆପଣଙ୍କୁ ସେମାନେ ଭାଙ୍ଗିବେ ବୋଲି ଆସିବେ ବୋଲି? ସେ ଦିନେ ଦିନେ ଆଗରୁ କହିଥିଲେ ଯେ ଭାଙ୍ଗାଭାଙ୍ଗି କରିବୁ ଆଉ ସେଟା ସାଇଡ୍ ସୁଇଟ୍ କରିବୁ। ଆମେ ତ କହିଲୁ, ଆମକୁ ତ କହିଥିଲେ ଆଗର ବିଏମ୍ସି ବିଡିଓ କହିଥିଲେ ଯେ ଆମକୁ ଥଇଥାନ କରିବେ, ତାପରେ ଉଠାଉଠି କରିବେ। ଆଉ ହଠାତ୍ ଆସି ଭାଙ୍ଗାଭାଙ୍ଗି କଲେ, ଥଇଥାନ ନାହିଁ କିଛି ନାହିଁ, ଆଉ କ'ଣ କରିବୁ ଆମେ? କେତେ ଭାଇ ନଷ୍ଟ ହେଲା? କେତେ ଦୋକାନ ଏଇଠୁ ଆଜି ଉଚ୍ଛେଦ କରାଯାଇଛି? ପୁରା 200-300 ଦୋକାନରେ ଉଚ୍ଛେଦ କରାହେଲା। ବହୁତ ପରିବାର ବି ଏଠି ସମ୍ପୃକ୍ତ ଥିଲେ, ଯାହାଫଳରେ କି ମନ ଦୁଃଖ ସବୁ କାମଶୁନି ଘରେ ବସି ଖାଇବା ପିଇବା ଅସୁବିଧା, ସବୁ ଚଳିବାକୁ ବହୁତ ଅସୁବିଧା ହେବ। କ'ଣ କରିବା ବି ଜାଣିପାରୁନାହାନ୍ତି। ହଠାତ୍ ଆସି ଏମିତି ଦୋକାନ ଭାଙ୍ଗି ଦେବାଟା ମାନେ ଆଗକୁ ଆସୁଛି ବର୍ଷା ପବନ ଆସୁଛି, ଯୋଉ ବାତ୍ୟାର ଶୁଣା ଯାଉଛି, ତାପରେ ହଠାତ୍ ଦୋକାନ ଭାଙ୍ଗିବାଟା ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ମାନେ ଖାଇବା ପିଇବା ପାଇଁ କିଛି ନ ଇଏ କରି ଡାଇରେକ୍ଟ ଦୋକାନ ଭାଙ୍ଗିବାର କେମିତି ଦେଖୁଛନ୍ତି? ଆଉ କ'ଣ କରିବା? ସେ ଭାଙ୍ଗିଲେ ତ ଆମେ ତ ରୋକିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲୁ, ତଥାପି ସେ ଆମ କଥା ଶୁଣିଲେନି। ଆଉ କାଗଜପତ୍ର କଥା ଶୁଣିଲେନି କି ସେ କୋର୍ଟର ଅର୍ଡ଼ର ବି ମାନିଲେନି, କିଛି କଲେନି, ତାଙ୍କର ଭାଙ୍ଗିଲେ। ଆଉ କୋର୍ଟ ଅର୍ଡର ଥିଲା? କୋର୍ଟ ଅର୍ଡ଼ର ବି ଅଛି, ସବୁ ଅଛି, ସେ ମାନିଲେନି, ଭାଙ୍ଗି ଦେଇଗଲେ। କେତେ ଜଣ ତାଙ୍କର ଥିଲେ? ତାଙ୍କର ବିଏମ୍ସି ଷ୍ଟାଫ୍ ଥିଲେ, ବିଡିଓ ଷ୍ଟାଫ୍ ଥିଲେ, ଏମିତି ତଥାପି 100 ଜଣ ଖଣ୍ଡେ ଆସିଥିଲେ। ଆପଣଙ୍କର କଥା ମାନେ ରଖିଲେ? କିଛି ରଖିଲେନି କାହା କଥା। ଆମ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ କହିଲେ, ସବୁ କହିଲେ, କାଗଜପତ୍ର ଦେଖିଲେ, ତଥାପି ଆଉ କାହା କଥା ଶୁଣା ହେଲାନି। ଆମେ ଏଠି ଦେଖିଛୁ ଯେ ହୋଟେଲ ମଧ୍ୟ ଥିଲା, ହଁ, ସବୁ ଥିଲା। ବହୁତ ଲୋକ ଉପକୃତ ବି ହେଉଥିଲେ, ବାହାର ଲୋକ ଆସୁଥିଲେ, ଖାଇବା ପିଇବା ପାଉନଥିଲେ। ଯାହାର ବି ତାଙ୍କୁ ଟିକେ ବି ଦାନା ମିଳୁଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଏଠି ଖାଇବା ପାଇଁ ପାଇବେନି ନା କିଛି ନା। ଗରିବ ଲୋକ ବି ଖାଉଥିଲା, ଆଉ ଧନୀ ଲୋକ ବି ଖାଉଥିଲା ଏଠି, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଉ ଖାଇବା ପାଇବା ବହୁତ ଅସୁବିଧା ହେବ। ଆଉ ଆମର ବି ପରିବାର ଚଳିବାକୁ ବହୁତ ଅସୁବିଧା ହେବ। ଆମେ ଆଉ କ'ଣ କରିବୁ? ବିଡିଓ ଆମକୁ, ସରକାର ଯଦି ଆମକୁ କହିଲା, ସରକାର ଆମକୁ କହିଥିଲା ଯେ ତୁମକୁ ଆମେ ଉଠେଇଲେ ତୁମ ଅଲଗା ଜାଗାରେ ଦେବୁ, ତୁମ ପାଇଁ ଭେଣ୍ଡର କାର୍ଡ଼ କଲା, ସବୁ କିଛି ଆମେ କାଗଜପତ୍ର କଲୁ, ତାପରେ ବି ଆମକୁ କିଛି ନ ଦେଇକି ଭାଙ୍ଗିଦେଲେ। ଆମର ଆଉ ଆମେ